All right, we're going to continue on Perfected in Love. Vamos a continuar perfeccionándonos en el amor. And just a quick review of some of the points we made last week. Una pequeña revisión de los puntos que revisamos la semana pasada. We said that love equals giving and forgiving. Decimos que el amor es igual a dar y a perdonar. And another point that we made was love is believing and obeying. Y que el amor es creer y obedecer. Also, point number 3, love is laying your life down. Número 3, el amor es dar tu vida for Jesus and for others. por Jesús y por otros. And then if we don't practice love, we're going to end up with self-hatred. Y si no practicamos el amor, terminaremos odiándonos a nosotros mismos. And then we also said that love does not take into account wrong suffered. Y luego dijimos que el amor no tiene en cuenta el mal recibido. So love doesn't keep a list of every time somebody offended you or did you wrong. It does not keep a list of that. El amor no mantiene una lista de cada vez que nos hicieron daño, nos hicieron algo malo. So we had mentioned last week for some of you that maybe have struggled with that to go make your list and then pray over it and burn it. Y les dije que hicieran una lista de todos los que le habían hecho daño u ofendido y que la quemaran esa I lista. don't know if anybody did that. No sé si alguien hizo eso que el pastor dijo. Anybody make a list and then make another list? Alguien instead of hizo burning una it? lista y luego en lugar de quemarla hizo otra lista nueva. Amen. Well, I think a lot of people let go of some things last week at the altar. Creo que mucha gente entregó algunas cosas aquí en el altar la semana pasada. So we're going to start upstairs on page 10. Vamos a empezar Page 10. en la página 10. And we're going to talk about loving Jesus is feeding the sheep. Y vamos a hablar que amar a Jesús es alimentar las ovejas. Feeding, when you feed people spiritually or physically, it's a great sign of love. Cuando tú alimentas a la gente, ya sea física o espiritualmente, es una gran señal de So amor. we're going to look at John chapter 21 and kind of look at what Jesus is saying here. Vamos a ver en Juan capítulo 21 lo que Jesús nos dice al respecto. So Lord, I ask you to just bless the word. Señor, te pido que bendigas la palabra, Help us to understand the message que here nos ayudes a entender el mensaje and that we receive it, Lord. y que lo recibamos, Señor, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Let's begin in John chapter 21. Juan capítulo 21. And it's Jesus did so many things the 3.5 years he was on the earth ministering. Jesús hizo muchas cosas en los 3 años y medio que estuvo ministrando aquí en la iglesia, en la And tierra. if everything had been written that he did, it says the books could not even fill Dice que todo lo que hizo no cabría para escribirlo en todos los libros de la tierra. all the things that Jesus did. Todo lo que Jesús hizo. So, evidently the disciples, those who wrote the Gospels, just picked out what they thought was really key things in the life of Jesus. Y los que escribieron los evangelios escogieron las cosas que sabían que eran claves de la vida de Jesús. And obviously they were moved by the Spirit of God to write these things. Y obviamente eran movidos por el Espíritu Santo a escribir lo que escribían. So if they wrote those in the Bible, that means that every one of these things is very, very important. Y lo que escribieron en la Biblia entonces es muy, muy importante. Because they could have written so many different things. Porque tenían muchas cosas más para But escribirlas. they chose particular things to write. Pero escribieron ciertas cosas específicas para escribirlas. So in John 21, this is an account after the resurrection. Y en Juan capítulo 21 narra después de la resurrección de Jesús. And Jesus has already appeared 2 times to his disciples. Jesús ya se les había aparecido 2 veces antes a los discípulos. Now you would think after the resurrection, they thought everything was over. Y tú pensarías que después de la resurrección ellos creyeron que todo había terminado. But now Jesus has appeared 2 times to the disciples. Pero ahora Jesús se les aparece 2 veces a los discípulos. Don't you think they would be really excited about this? ¿No cree que debían estar muy entusiasmados con esto? I mean, he's raised from the dead. Él fue levantado de la muerte. And you would think they would be jumping and shouting and running around but they were a little afraid. Y deberían estar entusiasmados, saltando, pero en lugar tenían temor. Because the Roman government, they were not too happy about the story here. Porque el gobierno romano no le gustaba esa historia. And maybe they had a lot of fear. Y tal vez tenían mucho temor los discípulos. And maybe they were afraid of repercussions. I don't know. Y tal vez tenían temor de las consecuencias, no lo sé. But they were not going around spreading the gospel. They weren't going around telling everybody about Jesus. In fact, in
John 21, pero de hecho no estaban por allí esparciendo el evangelio y hablando de Jesús. it says in verse 1, after these things, Jesus manifested himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. Versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. So this is the third time he shows up to the disciples after the resurrection. Es la tercera vez que Jesús se aparece a los discípulos después de la resurrección. And there's Simon Peter, Y ahí estaban Simón Pedro, Thomas called Didymus, Tomás llamado el Dídimo, Nathaniel, Natanael, the sons of Zebedee, James and John, los hijos de Zebedeo, Simón y Pedro, and two others. They didn't even write their name y down. otros que no copiaron su nombre. I bet they feel a little slighted here, you know, that Creo they que- didn't put my name in the Bible. Tenían un poco celos de que no colocaron su nombre en la Biblia, tal vez. So for some reason, John didn't write their names in Por here. alguna razón, Juan no escribió el nombre de los otros. And just said two other boys, you Y know. simplemente dice que otros dos de sus discípulos. So hopefully they didn't have a spirit of rejection. Ojalá que no hayan tenido espíritu de rechazo esos dos discípulos. But why he named those and didn't name the other two, I don't know. He got tired of writing, I guess. Pero ¿por qué nombró a los So- otros y no a esos dos? No lo sé, tal vez se cansó de escribir. So 7 of the remaining disciples are here on the Sea of Tiberias. O sea que 7 de los discípulos que quedaban estaban allí junto al lago de And Tiberias. Simon Peter said, I'm a going fishing. Y Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. So he decides to go out fishing, goes back to what he did originally before he met the Lord. Y Pedro decidió volver a pescar a lo que hacía antes de que conociera al Señor. Now, if you remember, when they met the Lord, they left their nets and followed the Lord. Cuando ellos conocieron al Señor, dejaron las redes y siguieron al Señor. And they never did go back to the fishing business. Y no debían de regresar al negocio de la pesquería. And in fact, Jesus told them, I'm going to make you fishers of men Y now. Jesús les dijo que ahora los haría pescadores de hombres. But now, after the death, the burial, and resurrection, they go back fishing. Pero después de la muerte de Jesús, la sepultura y la resurrección, los discípulos vuelven a la pesca. It's like, what happened here? Es como, bueno, ¿qué pasó aquí? You know, something's not right. Algo no está bien, There's a problem. hay un problema. And Jesus knows it Y too. Jesús se da cuenta. And they said to him, we're going to come with you. Y le dijeron, nosotros también vamos contigo. So Peter was kind of the leader of the bunch, Y you know. Pedro era como el líder del grupo. And they went out, they got in the boat, Fueron y entraron en la barca and they fished all night and didn't catch one thing. y en toda la noche no pescaron nada. So how many, do we have fishermen in here? Any big fishermen? Hay algunos que van a Alan? pescar aquí, All you guys fishermen here? Right over here? algunos que han ido a pescar. So we got some fishermen here. Pues tenemos algunos pescadores aquí en So, la iglesia. anybody ever fished all day and didn't catch anything? ¿Alguien ha pescado todo el día y no ha pescado nada? All day and didn't catch a thing? Jesse, Todo you ever el done día that? y no pescaron nada. ¿Les ha pasado eso? 1 hour, I'm out. Una hora el pastor y ya se va, no espera más. It's like fish. If you're not going to bite my line in 1 hour, I'm out of here. Le digo al pescado, si no caes en una hora me voy de aquí. There is no way I'm going to fish all night long and catch Y el nothing. pastor no se va a quedar toda la noche y luego no pescar nada. So I give those fish 1 hour. Y le da una hora a los pescados para que If you piquen. ain't hungry, I'm leaving. Y si no tienen hambre, entonces el pastor se va. But man, you know, and fishing back then, they weren't like, you know, like that. Y la pesca en esa época no era con la vara. They had to throw those nets out Tenían que tirar la atarraya and pull those things in. y sacar los pescados jalándola. We were in Honduras. Estuvimos en Honduras. And Jesse, remember we went on that pier out there in the ocean? Y Jesse, cuando estuvimos ahí en el muelle, en el océano, There was a little kid there. había un jovencito, un There was a niño, hole in the pier. y había un huequito ahí en el piso del He was muelle. dropping his line through the hole, Y tiraba el hilo de nylon a través de ese huequito, just a line. solamente el nylon. And he didn't even have bait on the hook. Y no tenía ni siquiera carnada en el anzuelo. And he was catching fish. Y estaba pescando. I mean, he was patient, bro. Era paciente ese niño. Oh my God. Could you do that, Jesse? ¿Pudieras hacer eso, I couldn't do Jesse? that either, man. Yo no creo tampoco. He was fishing through a hole in the pier. Y ese niño you estaba know? pescando a través de un huequito ahí en el So they muelle fish hacia all el night, they agua. don't catch anything. No pescaron nada en toda la noche. And when the day was breaking, Jesus stood on the beach. Y cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa. And the disciples did not know it was Jesus. Y los discípulos no sabían que era Jesús. So they could not recognize him. No podían reconocer a Jesús. And you know, he appeared to Mary and she didn't Y recognize cuando him. él se le apareció a María, tampoco pudo reconocer a Jesús. Also to the Emmaus disciples, and they didn't Y recognize him. también a los discípulos de Emaús tampoco lo reconocieron. And here they still don't recognize the Lord. Y aún ahora no reconocían al Señor. So he would appear sometimes
and he looked different, evidently. Y me imagino que él lucía diferente porque no lo reconocían. And Jesus said, "Children, Y Jesús les dijo, hijos, you don't have any fish, do you?" ¿acaso tenéis algún pescado? And like he knows they don't have fish. Él sabía que no tenían pez. And I guess the point is that I'm making on this account here is, why did Jesus decide to show up at this time? He has a point he's trying to make. Y la razón por que Jesús se aparece en este punto es porque él tiene una intención. When he shows up on the seashore, Cuando él apareció ahí en la playa. and he says, and they said, "No, we haven't caught anything." Y ellos dijeron, no hemos agarrado nada. And he said, "Well, cast the net on the right side of the boat, and you'll find a catch." Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Can you imagine? You've been fishing out there all night long. He said, "Hey, you're on the wrong side of the boat. Just flip her." Puedes imaginarte toda la noche pescando y ahora te dice Jesús que estás en el lado equivocado. It's like, good night. Es como, ay You know, Señor, if the Lord's not blessing your business, nothing's going to happen. si You el know? Señor no bendice tu negocio, nada bueno va a pasar. I mean, you fish all night and work all day and not make anything. Puedes pescar toda la noche o trabajar todo el día y nada va a pasar. And so the Lord's kind of showing them, look, if I want to bless your fishing business, I can bless Y it. el Señor le está diciendo que si Él quiere, Él va a bendecir su negocio de la pesca. If I don't want to bless it, you're not going to catch Y que anything. si Jesús no lo bendice, no van a poder agarrar nada. What's the problem here? ¿Cuál es el problema aquí? These guys are not supposed to be in the fishing business. Estos discípulos no debían estar en el negocio de la pesca. They had left their nets, Ellos habían dejado They ya were sus following redes, the Lord. estaban siguiendo al Señor and then it didn't go just right. y ahora no les fue bien. You ever been following the Lord and it just doesn't go just right? A veces seguimos al Señor y no nos va bien. It doesn't go the way you think it's going to go. No nos va como creímos que nos iba a ir. And you say, I'm going to go back to my Y fishing tú dices, business. voy a volver a mi negocio de la pesca. I'm going to go back to what I used to do. Voy a volver a hacer lo que hacía antes. I'm going to go back to the old friends. Voy a volver a los viejos amigos. I'm going to go back to the old dope Voy a volver al doping anterior. and the alcohol. I'm going to go back to the old stuff Voy I a used to volver al do. alcohol y a todo lo viejo que yo solía The hacer. Lord knows how to find out where our heart is. Y el Amen? Señor sabe cómo averiguar dónde está nuestro corazón When things don't go just the way we want it. cuando las cosas no salen como quisiéramos. So they all go back fishing. Y entonces todos habían vuelto a la pesca. And Jesus is raised from the dead. Y Jesús estaba resucitado de la muerte. So it's like, hey boys, what you thinking about here? Y es que, ¿cómo decirles qué están pensando? How come you're not, with Jesus? How come you're not asking him what to do? How come you're not preparing? ¿Cómo no están con Jesús preguntándole qué hacer, preparándose? And so they cast, and they were not able to haul it in because of the great number of fish. Entonces la sacaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. So, I mean, they caught, later on you'll see 153 fish. Y ven que después explica que agarraron 153 pescados. Now, they still don't know who this guy is. Todavía no sabían quién era ese hombre. But once they brought the fish in, Pero una vez que sacaron los peces, verse 7, versículo 7, then that disciple whom Jesus loved, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, how many know who that is? ¿cuántos saben quién es el discípulo que Jesús amaba? John. Juan. John calls himself, instead of referring to himself, he says to the one whom Jesus loved. Juan, en lugar de decir su propio nombre, dice el discípulo al que Jesús amaba. No other disciple said that. Ningún otro discípulo usa esa manera. He's the only one that ever said he was the one that Jesus loved. Él es el único que para referirse a sí mismo dice que es el discípulo al que Jesús amaba. Now, does that mean that Jesus didn't love the other disciples? ¿Quiere eso decir que Jesús no amaba a los otros discípulos? No, it doesn't mean that. No, eso no es lo que But you quiere know, it does decir. mean something. Pero eso implica algo. It means that John knew Implica que Juan sí sabía that Jesus loved him. que Jesús lo amaba. He had that knowledge and understanding Él tenía el conocimiento y el entendimiento that he was loved by the Lord. de que Él era amado por el So Señor. out of all the disciples, those 7 disciples, Y de todos esos 7 discípulos, who was the one that recognized the Lord? ¿quién fue aquel que reconoció al Señor? The one that loved him. El que sabía que Él lo amaba, The one that was loved by the Lord. el que era amado por el Señor. And so he loved the Lord too.
Y él también amaba al Señor. And so he recognized the Lord. Y él reconoció al Señor. And so this is one of the reasons sometimes we don't recognize the Lord Y esta es una de las razones por las cuales a veces no reconocemos al Señor when he's in people. cuando Él está en la gente. We need to see the Lord in the people. Tenemos Amen? que ver al Señor en la gente. And Amén. if you don't know the Lord loves you, Y si no sabes que el Señor te ama and if you don't love the Lord, y tú no amas al you're never Señor, going to see him. nunca lo vas a ver. You don't even know it's him. Ni siquiera sabrás que es Él. Amen? Amén. And there was something special, I think, about John here. He says the one whom Jesus loved. He knew the Lord loved him. Y cuando Juan dice que Jesús lo amaba a él sabía que Jesús lo amaba. He was the one standing at the cross, remember? Él era el que estaba al pie de la cruz, ¿recuerdan? He was the only one, Él era el único, along with Mary. junto con María. And remember, Jesus said, behold your mother, and then behold your son, Y right? Jesús le dijo, madre, Remember he that? aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre, ¿recuerdan? So you see this special relationship with John and Jesus. Ven esta relación tan especial entre Juan y Jesús. Also, when you read the accounts in 1st, 2nd, and 3rd John, and in the book of John, Cuando ven los recuentos en el libro de Juan y la segunda y tercera de Juan, he is the one that talks most about the love of God and love of Jesus. Juan es el que Mostly. más habla acerca That's- del amor de Dios y el amor de Jesús. And almost everything he writes, that's what he's writing Y about. casi todo lo que escribe acerca de ese amor. So he says to Peter, it's the Lord. Y le dijo a Pedro, es el And when Señor. Peter heard it was the Lord, Y cuando Pedro oyó que era el Señor, he put on his outer garment, for he was stripped for work, and he threw himself in the sea. se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. So I don't know if he's trying to drown himself or if he was trying to get there quick. I'm not sure why he jumped in the sea, No but sé he si did. trató de ahogarse o quería llegar más rápido que los otros. And so we see here that the love recognized Jesus. Y vemos que aquí que el amor reconoce a Jesús. It says the other disciples came in the little boat, for they were not far from the land, but about 100 yards away, and they were dragging the net full of fish. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban tan lejos de tierra, sino a unos 100 metros arrastrando la red llena de peces. So you got to get the picture. They're in this little, the boat's not that big, and they're pulling 150 something fish in that boat, and they're rowing it and pulling it all in to the shore. Y el bote no era muy grande y estaban subiendo 159 peces, subiéndolo al barco pequeño y llevándolo a la playa. And it says when they got out on the land, they saw a charcoal fire already laid and fish placed on it and bread. Cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas. So Y pan. the Lord shows up. Now you got to get the picture here. Ahora tienen que ver este cuadro. All these disciples have run away from the Lord. La mayoría de estos discípulos habían huido del Señor. Peter's denied him 3 times. Pedro lo había negado 3 veces And they're all probably feeling pretty bad about themselves. y tal vez se sentía muy mal acerca de sí mismos. And they're not really trying to seek the Lord right now. They're not really even trying to serve the Lord. They're out serving themselves fishing. Y no estaban tratando ni de buscar ni de servir al Señor, sino de servirse a ellos mismos pescando. And so the Lord is showing them something here Y el Señor les está mostrando algo aquí. about providing. He's saying like, okay, guys, Cuando Él les provee, les está diciendo, if I want your business to flourish, si yo quiero que tu negocio prospere, I can find the fish. yo puedo encontrar los pescados. I can provide. Yo puedo proveer. And so he's showing them that he is the provider. Y Él está mostrando a los discípulos que Él es el proveedor. And so I've been thinking about this in the days that we're in, and some of the things that are going on. There's starting to be a lack all around right Y con now. lo que está pasando hoy en día ha empezado a haber carencia de alimentos. Many businesses have a lack of materials and supplies. They can't do their business. Muchos negocios no tienen materiales para hacer sus negocios. Anybody in a job or have a business Alguien where that's a problem right En su now? trabajo ha tenido problemas con los materiales de trabajo, de You know, if you're producción. in construction, it's really hard to get materials. La construcción es difícil encontrar materiales And food's getting short. y el alimento está escaseando. And so here's the deal. It's like, Lord, how do we prepare for these days and worse even? Y la pregunta es cómo nos preparamos para estos días y para los peores que van a venir. And so I've got to believe that if you serve the Lord Y yo creo que si servimos al Señor and if we love the Lord, y si amamos al Señor, that He knows how to provide. Él sabe cómo va a I proveernos. guarantee, does the Lord know how to provide? El Señor no sabe cómo I proveernos. mean, they fished all night and couldn't catch anything, and in one throw of the net, they got 153 fish. No habían Amen? pescado nada en So, toda you la know- noche y una vez que tiraron la red pescaron un montón de peces. It may come down to that for us. Y puede que lleguemos a ese punto nosotros. And we may end up, before it's all over, having to live like that.
que después de que esto termine vamos a vivir de esa manera. So he's showing them, I know where the fish are. I know how to bless your business. Y él está mostrando a los discípulos que Jesús sabe dónde están los pescados y que él puede bendecir nuestro negocio, But that's not what it's all about. pero no se trata realmente de eso. And also, these disciples have not been the best disciples Y so los far. discípulos no habían sido muy buenos discípulos hasta ahora. And when they get to the shore, Jesus has already prepared a meal for them. Y cuando llegaron a la playa ya Jesús había preparado la comida para ellos. Do you imagine they're feeling pretty bad? ¿Te imaginas que se sentirían muy apenados ellos? I mean, they've all run away except for John. Habían huido de Jesús excepto Juan. Peter denied him 3 times. Pedro lo había negado 3 veces. And they're probably expecting the Lord to come up and really rebuke them. Y You tal know? vez esperaba que el Señor viniera a reprenderlos. And so as we get into this message here, I want you to see how the Lord disciplines. Y quiero que vean cómo es que el Señor nos disciplina. It's a lot different than the way we would do it. Es diferente de cómo nosotros lo haríamos. And so he's provided the fish. El Señor proveyó el pescado And now he says, bring some of the fish which you have now y caught. luego le dice, traed algunos de los peces que habéis pescado So ahora. I'm not sure why he's asking for them to bring the fish in. No sé por qué es que él le pide que traigan los peces que habían sacado, Because for whatever reason, he's already got the fish, he's got the bread. Where he got it, I don't know. porque ya Jesús había tenido el pescado y lo había preparado y no sé de dónde lo había obtenido. He wasn't out with a boat and a net fishing, Él no había ido en un bote a pescar, but he's there with fish and bread. pero ya tenía el pan y el pescado listo. And he's feeding them. Y él los está alimentando a los He's discípulos. prepared the meal for these guys who have not really loved him very well. Jesús le está preparando la comida a esos discípulos que no lo habían amado a You él. know, how would you like it when you've maybe denied somebody or maybe said some bad things about somebody and they come and cook you a meal and say, come on over? Si tú has traicionado o has hablado mal de alguien y esa persona te cocina y te invita a comer, ¿cómo te sentirías? You're going, they're going to poison me. Tú dirías, uy, me van a intoxicar, a envenenar. I'm going to get somebody to test that for me. Voy a hacer que alguien la coma primero para que la pruebe. I mean, look at the way the Lord deals with people that have not maybe done everything just right. Mira cómo el Señor lidia con la gente que no lo ha hecho todo bien. And see, sometimes some of you get confused when you get all this stuff in your mind beating your brains out, you know? Y a veces quedamos confundidos cuando hay cosas que nos atormentan en la mente. How many know what I'm talking about? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? When it's telling you how evil, how bad, and all this stuff, just blah, 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 blah. Eso que You nos know? dice todo lo Let me tell malo you. que somos y nos habla continuamente, The Lord doesn't have to do that. pero el Señor no tiene que hacerlo así. I want to show you how he does it. Te voy a mostrar cómo es que Él lo He does it hace. in such a way it hurts worse. Él lo hace de una manera que duele inclusive más, But it's so nice the way he does it. pero es la manera buena como Él la hace. So you've got to learn the voice of the Lord and the discipline of the Lord versus the devil. Y tenemos que aprender la voz y la disciplina del Señor a diferencia de cuando viene del diablo. Man, you need to know the difference Tenemos que saber la when diferencia the Lord is speaking and convicting you versus the devil, cuando el Señor condemning está you. hablando y trayéndonos convicción a diferencia de cuando es del diablo. So at this point, he's demonstrating a message he's getting ready to tell to Peter. Y en este momento Él les está demostrando un mensaje que luego le va a entregar a Pedro. The Bible says first the earthly, then the spiritual. La Biblia dice que primero es lo terrenal y luego viene lo The espiritual. first man, Adam, was from the earth. The second was from heaven. El primer hombre, Adán, fue de la tierra y el segundo fue del cielo. Jesus taught in parables, and then he gave you the spiritual. Jesús hablaba en parábolas y Ok. luego explicaba lo espiritual. So right now, Y ahora mismo he's teaching them Él les está enseñando with a parable. con una The parábola. parable is he's feeding the sheep. Y la parábola es que Jesús está alimentando a las ovejas. That's what he's doing right now, Eso es right? lo que está haciendo ahora, ¿verdad? And he's doing it physically, Lo está right? haciendo en lo físico, ¿verdad? And so in verse 11, En el versículo 11, Peter went up and drew the net to the land full of large fish, 153, although there were so many, the net was not torn. Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, aunque había tantos, la red no se rompió. So not only did Jesus find the fish for them, No solo Jesús encontró el pescado para ellos, probably under most circumstances, it would have broken the net. sino que en general la red se hubiera roto. And he kept the net from breaking. Pero él evitó que la red se rompiera. They were networking, amen? Ellos trabajaban en la red.
So we have to have a network y tenemos que tener un trabajo en la red in order to keep the fish. para poder mantener los You know, peces. this is one of the problems in churches. We have a problem with that ourselves. Y ese es un problema en las iglesias. Nosotros mismos tenemos ese problema, That the fish come in, que los peces vienen, we get them in the net, los metemos en la red and they find a hole in the net y and wiggle luego through. encuentran un orificio en la red y se van. Or somewhere in the network it breaks. O de alguna manera la red se rompe Like we're the network, guys. y nosotros somos la red. Amen? Amén. So if imagine all of us hooked together Imaginen todos nosotros unidos and the fish are in the net. y los peces están en la red. And if one part breaks through, Y si una parte se rompe, fish fall through the net. los peces se caen de la red. All it takes is for one or two little links in the net for fish to start falling through. Amen? Con solamente que uno o dos pedazos se rompan en la red, los peces se salen. And so one of the things we need to do, we need to say, Lord, we need to make a strong net Y tenemos que decirle, Señor, necesitamos tener una red fuerte y poderosa so that we don't lose any of the fish. para que Amen? no perdamos ninguno de los peces. So Jesus wants them to bring the fish in. Y Jesús quiso que ellos trajeran los peces de ellos. So that's another thing, Y eso es algo más, is that the fish belong to the Lord. que los peces le pertenecen al Señor. He's the one that showed them where to throw the net. Él fue el que les mostró dónde debían echar la red. Whatever you got Y lo que tú tengas is because of the Lord. es a causa del Señor. It's not because you're good looks. No es porque seamos muy guapos It's not because you're a hard worker. o buenos trabajadores It's not because you're so smart. o no porque seamos muy inteligentes. It's because the Lord told you where to throw the net. Es porque el Señor nos dijo dónde echar la red. I mean, I'm amazed at the goodness of God. Me maravilla la bondad de Dios. And I'm thinking about myself personally. Y pienso en mí personalmente. Many years ago, I bought a piece of land in Rockwall. Hace muchos años compré una tierra en Rockwell And it was very cheap at that time. y fue muy barata en ese tiempo. And it's some of you know where I live, I've got 9 acres. Y yo tengo 9 acres de terreno. Now, it wasn't because I was smart that I bought that. I just needed something and that was there and I Y bought no it. es que fuera muy Amen. inteligente, sino que necesitaba un pedazo de tierra y la compré. I have 9 acres. It's right now it's in the city of Fate, Y city limits. tengo 9 acres que ahora están en la ciudad de Fay, en los límites de la ciudad. There's a piece of land of just not even less than a quarter mile, Y hay un From my terreno house. similar a menos de media milla del pastor, and it's like 2 acres, 2.5 acres. como de 2 o 2 acres y medio, And you know what they're selling that land for? y le están vendiendo $250,000. por $250,000. 2.5 acres. 2 acres y medio. I got 9, Y el pastor tiene 9 acres, plus 2 houses. más 2 casas en la propiedad. So you can do the math. Entonces tú puedes hacer las matemáticas. That's the Lord. Y eso es del Señor. I'm not smart enough to figure that's going to happen. Yo no Amen? fui inteligente para Who- saber que eso iba who a would know pasar. that? ¿Quién iba a saberlo? I just needed the land because I had a business and Yo so I bought it. necesitaba la tierra porque tenía un negocio. So you see who everything belongs to? Y pueden ver a quién le pertenece todo. If it wasn't for the Lord, I wouldn't have anything. Si no fuera por el Señor, no tendría nada. Amen? Amén. And so the Lord's always taking care of me. He's taking care of you too. Y el Amen? Señor siempre me ha cuidado a mí y también los cuida a ustedes. He's not going to stop. Y Él no va a parar. He's not going to stop taking care of us. Él no va a parar cuidándonos. So we gotta really understand that the Lord is for us. Amen? Tenemos que entender que el Señor está con nosotros. So in verse 12, Y en el versículo 12 he says, "Come and have breakfast." les dijo, venid y desayunad. So that was the first men's ministry right there, the breakfast. Fue el primer ministerio de varones, ese desayuno. You know, we have a men's ministry here. We usually have breakfast. Aquí Amen. tenemos un ministerio So- de varones en el que tenemos So desayuno. Jesus started the men's ministry right there on the Y Sea of Jesús Tiberias comenzó el ministerio de varones ahí en el lado del lago with the Tibérides, men's breakfast. Amen. con un desayuno de varones. And they had trouble getting people too. They only had 7. Y tenían problema que la gente fuera, solo habían 7 varones. We have trouble getting men to come to the breakfast too. Amen. Tenemos dificultad también So- aquí para que los hombres vengan al desayuno de So they don't varones. feel bad. Jesus had trouble too, you know. Entonces no nos sintamos mal que también Jesús tuvo problema trayendo a los varones. Maybe we ought to serve some fish for breakfast. Tal vez tenemos que servir desayuno, pescado para el desayuno. I don't know who wants fish for breakfast. No sé a quién le gusta pescado para el desayuno. Anybody eat fish for breakfast? ¿A alguien le gusta el pescado para el desayuno? Come up here. We're going to pray for y'all. Okay, something's not right. Something's not right. Venga para orar por ustedes porque mean, eso no está bien. I
can't imagine waking up and looking at a fish. No puedo for breakfast. imaginarme despertar y comer un pescado para desayuno. I mean, to me that's not the best breakfast, but you know, Para mí whatever. ese no es un buen whatever desayuno, you pero like. bueno, como a ustedes les gusta está bien. And so it says he took the bread and gave it to them, and the fish likewise. Dice que tomó el pan y se lo dio y lo mismo hizo con el pescado. So Jesus is the shepherd. Pues Jesús es el pastor. What is the job of the shepherd? ¿Cuál es el trabajo del pastor? To feed the sheep that he loves. Alimentar las ovejas que él ama. So he's demonstrating something to Y él these está guys, demostrándole algo a los to discípulos, feed the sheep. que alimente las ovejas. And so he's doing it first before he gets into the lecture here. Y él lo está haciendo él mismo antes de entrar en la enseñanza que les va a dar. And we said before last week that love gives. Y dijimos la semana pasada que amor es dar. So here's Jesus. The first thing he's thinking about is taking care of these men. Y Jesús aquí lo primero que está haciendo es cuidando de esos They've hombres. been working all night, Habían trabajado toda la noche esos and so hombres he feeds them. y Jesús los And he alimentó. says this is the third time that Jesus was manifested to the disciples Y esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos after he was raised from the dead. después de haber resucitado entre los Okay, muertos. how many times did Peter deny him? ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 times. 3 veces Pedro He negó a appears Jesús. 3 times. Y Jesús se aparece 3 veces Now he has a conversation y ahora tiene una conversación with only one person solamente con una persona. out of the whole bunch. De todo el grupo, How would you like to be sitting around the table, around the campfire with Jesus, and all of a sudden he turns to you que estar sentado a la mesa en el desayuno con Jesús y luego Él habla contigo and he starts asking questions? y comienza a hacerte preguntas. Now think about this. Piensen en esto, The way the Lord is going to do this. la manera como el Señor va a hacer esto. He doesn't come up to Peter, Él no viene a Pedro say, "You rascal! diciéndole, tú eres un mal I hombre, told you you were going to deny te me dije 3 times. que me ibas a negar I 3 told you you veces, couldn't do it. te dije que no ibas a poder You're hacerlo, out here fishing. estás acá I'm on the pescando, cross dying. yo estoy en la cruz muriendo For you, por ti. who do you think you are?" ¿Quién crees que eres tú, Pedro? I mean, look at the way Jesus brings discipline. Pero to people. mira cómo es la manera que Jesús trae la disciplina. It's really quite amazing to me. Realmente es maravillosa. So when they had finished breakfast, Cuando habían acabado de desayunar, and I don't know if they had, it doesn't say what they talked about. no dice de qué hablaron en el desayuno. I mean, if it had been me, I would have been going, Jesus, Si hubiera sido yo, le estaba preguntando a Jesús how does it feel to come back from the dead? cómo man? se sentía haber vuelto de los muertos. What did it feel like? ¿Cómo se siente eso? What did you see in heaven when you went up? ¿Qué viste en el cielo? I'd have had a lot of questions. Tendría muchas preguntas para Jesús. You know, I would really just, I would have pumped him. Realmente estaría preguntándole I think I muchas would. cosas. Yo creo que yo estaría así. But after they finished breakfast, Pero después de terminar el desayuno, Jesus addresses one man, Jesús habla con un hombre and it's in front of all the other guys. y a frente de todos los discípulos. Simon. Dice Simón. He doesn't say Peter, he says Simon. No le dice Pedro, sino Simón. Remember, he changed his name to Peter, Recuerda que antes le decía Simon Pedro, Peter, but he addresses him by his first name. Simon, son of John, pero ahora le dice Simón, hijo de Juan. not Simon, son of God, Ya no le dice Simón, hijo de Dios, son of John. sino Simón, hijo de Juan. And then he asks a question, Y le hace la pregunta, do you love me more than these? ¿me amas más que estos? I mean, all he does to confront Peter is ask him one question. Todo lo que hace para confrontar a Pedro es hacerle una pregunta. He doesn't tell him what he did wrong. No le dice todo lo malo que He ha hecho doesn't Pedro, condemn him. no condena a Pedro, He doesn't blah, 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 blah. You know what I'm talking about? You no le hear- da cantaleta del bla, 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 bla. That's not the way the Lord does it. Así no es como el Señor lo hace. One question. Una sola pregunta. All he asks. Es todo lo que hace. And can you imagine what Peter thinks? Puedes imaginarte lo que estaba pensando Pedro, I mean, it's like, oh my gosh. como ay Señor, Of all the things, de todas estas why did you cosas, just beat me, ¿por Lord? qué me vas a tocar a mí, Señor? Why did you ask me that? ¿Por qué me preguntas esto? And the one question, Y la pregunta es, do you love me more than these? ¿me amas más que estos? And what do you think these are? ¿A qué se refiere cuando dice estos? Who's the these? ¿Quiénes son estos? Do you love me more than these fish? ¿Tú me amas más que los peces? Maybe it's the fish, I don't know. Tal vez más que los peces, Or no maybe, sé. do you love me more than these other O disciples? tal vez me aman más que los otros It doesn't discípulos. say,
who he's referring to. No explica a quién se refiere Jesús cuando dice estos. I have a feeling he's probably referring to the other disciples. Yo creo que él se refería a los otros discípulos. And he said, do you love me more than the rest of these guys? Y le pregunta a Pedro que si amaba a Jesús más que los otros discípulos. You know, he doesn't go in to Peter and say, hey, Peter, Él no va a decirle a Pedro I know you're feeling bad about yourself. que él sabe que se siente mal consigo mismo, I know you denied me. que sabe que Pedro lo ha negado, I know you don't feel good. que Pedro no se siente I bien, know you don't feel like anybody loves you. que siente que nadie lo ama. He didn't say anything like that. No le dice nada de eso a Pedro. He wasn't addressing whether anybody loved Peter or not. Él no estaba hablando de si alguien amaba a Pedro o no. He was addressing whether Peter loved him or not. Estaba hablando era que si Pedro amaba a Jesús. And so, see, the problem is not does anybody love you. Y el problema no es si alguien te ama a ti, It has nothing to do with who loves you and who no doesn't. tiene nada que ver quién te ame a ti o no. And Peter had done some things that weren't very good. Y Pedro había hecho cosas que no eran buenas. And the question that Jesus has for Peter Y la pregunta que Jesús le hace a Pedro is not, what can I do no es qué puedo hacer to make you feel better about yourself? para que tú te sientas mejor contigo mismo. You get what I'm saying? ¿Entienden lo que digo? It wasn't like, okay, Peter, I know you denied me. What can we do to fix that? No le dijo, Pedro, yo sé que me negaste, ¿qué puedo hacer para ayudarte con eso? It wasn't anything about Peter No se trataba de Pedro. and anybody loving him or him loving himself even. Y si amaban a Pedro o si Pedro se amaba a sí mismo, It's like, Peter, your problem is you don't love me. sino Pedro, el problema es que tú no me amas a mí. You wanna really identify your issue? ¿Quieres identificar tu problema? You don't love me. Tú no me amas, dice It's not about Jesús. whether anybody loves you. No se trata de que nadie te ame a ti. And see, this is something that we get caught up in all the time. Y Amen? quedamos atrapados en esto muchas veces nosotros. Y'all do know what I'm talking about here, Saben right? de qué estoy hablando, ¿verdad? How many of us get caught up in that? ¿Cuántos quedamos atrapados en que nos aman o no nos aman? Well, honey, do you love me? ¿Tú me amas? Well, I told you 20 years ago. Ya te lo dije hace 20 años. If it changes, I'll tell you. Y si cambia un día te lo voy a dejar saber. You know, y'all know what I'm talking about. Do you love me? ¿Se acuerda? ¿Tú me amas? You love me? No. ¿Tú me amas? ¿Sí me amas? And but Jesus is saying, Pero Jesús está do you love diciendo, me? ¿tú me amas a mí? This is, and he uses the word agape. Y usa la palabra ágape. Agape means unconditional. Ágapa quiere decir amor I incondicional. mean uncondicional Amor incondicional with all your heart. con todo tu corazón It means devoted. quiere decir dedicado. Peter answers Y Pedro le responde, and says, you know I love you. sí Señor, tú sabes que te quiero. But it's a different Greek word for Pero es love. una raíz griega diferente la que usa Pedro. It's a word that means phileo. Es la palabra que quiere decir fileo. And that means I love you with my head, Y quiere decir te amo con la mente, with my feelings, con mis sentimientos, conditionally. condicionadamente. I'm sentimental for you. Tengo sentimientos por ti. It's not the same kind of love that Jesus is asking. No es el mismo amor que Jesús le preguntó. Peter knows Pedro sabía he doesn't love the Lord. que él no había amado al Señor. How does he know that? ¿Cómo sabía eso? Because he's not obeying the Lord. Porque no estaba obedeciendo al And he Señor. knows, Jesus said, if you love me, you'll keep my commandments. Y Jesús había dicho que si le amaba, cumpliría sus mandamientos. Peter knows he doesn't love the Lord Y Pedro because sabía que no amaba al Señor he knows by definition he doesn't. porque él sabía que por definición no estaba amando So al Señor. he does not lie. He says, nope, I really Entonces don't. Pedro no mintió y dijo, realmente no. I kind of like you. Me caes bien, You're good to hang around with es sometimes. bueno estar contigo de vez en But I cuando, do not have this unconditional devotion to you. pero no tengo ese amor incondicional y con devoción hacia ti. So that was the only thing that he asked Peter. Fue lo único que le preguntó el Señor a He Pedro. didn't reprimand him for denying him. No lo reprendió por haberlo negado, He didn't point a finger at him, condemn him. no lo señaló condenándolo, It boiled it down to one question. simplemente le hizo una pregunta. So anytime we fail the Lord, Y cada vez que le fallamos al Señor it's because we don't love him es porque no lo hemos amado more than we love ourselves. más de lo que nos amamos a nosotros mismos. We don't love him. No lo amamos. So, man, the cure for everything is love the Lord. Y la cura para todo es amar al The Señor. cure for every problem you got is to love the Lord. La cura para todo problema que tengamos es amar al Señor. And we concentrate too many times on fixing everything else instead of fixing the fact that we don't love the Lord. Y nos concentramos en arreglar todos los problemas en lugar de arreglar el hecho de que no amamos al Señor. And Jesus didn't care about anything else. Y a Jesús no le importaba nada más. He cared about, do you love me? Le importaba si Pedro lo amaba. And that's the only question he asked him. Es la única
única pregunta que le hizo. He said, well, if you do, I want you to tend to my lambs. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Tend my lambs. That means to feed them. Quiere decir, alimenta mis corderos. You let me feed my lambs. Si me amas, alimenta mis corderos. If you love me, why are you out here fishing? Y si me amas, ¿por qué estás aquí Why pescando? aren't you doing what I told you to do? ¿Por qué no estás haciendo lo que te dije que hicieras? Feed my lambs. Alimenta mis corderos. So, I mean, one of the greatest, a lot of people, one of the ways they show love is to feed people. Mucha gente Amen. muestra el amor a través de alimentar a las personas. That is one of the ways that some people, that's the way they show love. Y Amen? mucha gente, esa es la manera como muestra amor. My mom, she was really good at that. La She was mamá del pastor era muy buena good. alimentando And when I would come home, personas. she would prepare this huge meal and dessert. I mean, she just went all out. Cuando el pastor llegaba a la casa había una gran comida con postre y con todo. And that's the way she showed love. Esa era la manera como ella mostraba amor. And some of you may be the same way, I don't know. Y tal vez muchos de ustedes son igual, no lo sé. But when you feed somebody, Pero cuando alimentas a you don't alguien, usually feed your enemies. usualmente no alimentas los You don't enemigos. usually go out and find somebody that hates you and say, hey, I think I'll have you for dinner today. Usualmente no invitas a la cena a alguien que tú odias. I know you hate my stinking guts, so I'm going to feed you. Yo sé que me odias, entonces te invito a cenar. Usually you invite people that you care about or you want to show them that you care for them. Amen? Usualmente invitas personas que son importantes para ti y tú quieres mostrarles afecto. You put a big plate of gummies out there, Y le pones un plato grande de gomitas and you feed them. y tú los alimentas 6 pounds of gummies. con 6 libras de gomitas. Amen? Amén. And so he said, and then he goes in the second time, he says, verse 16, Simon, son of John, do you love me? Y le repite otra vez, dice, Simón, hijo Second de time. Juan, ¿tú me amas? Por segunda vez se lo dice. And so he's giving him another chance. Said, Le está yes, dando otra oportunidad y Pedro you dice, know I'm fond of you. sí, Señor, tú sabes que te quiero. He says, shepherd my sheep. He changes Y it. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora cambia The word Jesús. shepherd means supervise, to feed, to direct. Y pastorear quiere decir supervisar, dirigir, supervisar. And now he goes to sheep, which are the older ones, Y more ahora mature. coloca la palabra pastoreo en lugar de apacentar. And so Peter again Y Pedro de nuevo says, I'm fond of you, but I really don't love you. le dice, yo te quiero, o sea, realmente no te amo. So that's a question I think the Lord is asking everybody today. Y esa es la pregunta que el Señor nos está haciendo a cada uno hoy en día. Do you love me more than one sitting next to you? ¿Tú amas más al Señor que el que está sentado al lado tuyo? Do you love me more than the translator? ¿Tú amas al Señor más que al traductor? Do you love me more than all these others? El Señor dice, ¿tú me amas más que los otros me aman? That's the number one question. Esa es la pregunta número 1. Perfected in love, amen. Perfeccionado en el amor. Verse 17, Versículo he 17. says, for the third time, Le dijo 3 por times. tercera vez, 3 veces. Remember, Peter denied him 3 times. Recuerda que Pedro había negado a Jesús 3 veces. So he asked him all three times. Y Jesús le pregunta 3 veces a Pedro. What he is saying is, Peter, ¿Qué le dice Pedro? the reason you denied me La razón por la que me negaste is because you don't love me. es porque tú no me amas. He said, if you deny me, I'll deny you. Y si tú me niegas a ti, yo te negaré, me niegas a mí, te negaré a ti. And so, I mean, this is a very simple thing, but it's really pretty heavy Y because es the algo days are muy coming. sencillo, pero muy profundo, porque los días que van a venir, The days are coming los días que vienen, when we may have this choice cuando tengamos que hacer una decisión of denying the Lord or not denying de the Lord. negar o no negar al Señor. And before we get there, Y antes que lleguemos allí, we got to get to the place that we know we love the Lord. tenemos que llegar al punto que sepamos que sí amamos al Señor. And he says, Peter was grieved Pedro se entristeció because he said to him the third time, porque la tercera vez le dijo, do you love me? me amas. Look how Jesus disciplined Peter. Mira cómo Jesús disciplinó a Pedro. Did he punish him? Le pegó, Did he speak evil to him? habló mal de él, Did he beat him up verbally? lo castigó verbalmente, lo Did not golpeó. do none of those things. Jesús no hizo nada de eso. To me, the way the Lord, the wisdom of God La sabiduría de Dios, la manera que el Señor on how to deal with someone who sinned lidia con alguien que ha pecado is really amazing. es maravilloso. All he did was ask a question. Simplemente hace una pregunta And he didn't ask it sarcastically. It's like, do you love me? y no se la pregunta sarcásticamente, simplemente le dice, tú me amas. You know,
I think when we really get the love of God, we'll know how to deal with these kind of situations better. Cuando tengamos el amor de Dios y saber cómo lidiar con estas situaciones va a ser mejor. When someone sins against us, Cuando alguien peque contra nosotros, you know, like when your husband or your wife sins against como you, cuando tu cónyuge peca contra ti, you know, we have ways of dealing with that, don't we? tenemos maneras de cómo lidiar con ellos, ¿verdad? It's not that way, is it? Y no es de la manera que lo hacía Jesús. Typically, it's not that way. Usualmente no es de esa manera. Typically, it's like, well, Usualmente es como, bueno, who do you think you are? ¿quién crees que tú eres? I got rights. Yo tengo mis derechos. Amen. Amén. And I mean, we have a way of dealing with things differently than the way the Lord does. La manera que nosotros lidiamos con los problemas es diferente que lo hacía el Señor. When they caught the woman in adultery, they wanted to stone the woman. Cuando querían apedrear a la mujer encontrada en adulterio, This is what's amazing. esto es lo que es maravilloso. That even these men who were doing some bad things, going to kill this woman, Que aún esos hombres haciendo cosas malas, queriendo matar a esa mujer, Jesus didn't even beat those guys up. Jesús ni siquiera los atacó a ellos. He didn't condemn them even with his speech. Ni siquiera los condenó con lo que él habló. He just said, if you're without sin, you can throw the first stone. Simplemente le dijo al que esté libre de pecado que lance la primera piedra. And you start wondering, how is he able to do that? Y te preguntas, ¿cómo podía hacer eso Jesús? Why does he not do things the way we do it? ¿Por qué él no hace las cosas como nosotros las hacemos? It's because he has the perfect love of God. Es porque él tiene el amor perfecto de Dios. That's the reason we can't do it his way. Y es la razón por la cual nosotros no podemos en la manera que él lo hacía. That's why we respond in anger and bitterness and revenge. Y por eso Amen. respondemos con enojo, con amargura y con revancha. Because we don't have that. Porque no tenemos eso. Or we wouldn't respond that way. O si no, no responderíamos de esa manera. You know? When we try to correct someone. Cuando tratamos de corregir a alguien. Or when a brother judges us wrong and we get mad. O cuando alguien nos juzga mal, nos enojamos. Look at the way the Lord does it. Pero mira la manera como el Señor lo Why hacía. is he able to do that and we're not? ¿Por qué el Señor podía hacerlo de esa manera y nosotros no? Because really he loves everybody. Porque realmente Él nos ama a todos, Even those that are doing bad things. aún aquellos que hacemos cosas malas. And it's just amazing to me how he can do that. Y es increíble cómo Él puede hacer eso. It's like, man, we're so far short of that. Y nosotros nos falta tanto eso. I don't know how many would like to be like that. I'd like to be like that. No Amen. sé a quién le gustaría ser como Jesús. A mí me gustaría ser como Él. How would you like to be able to bring correction to someone by just asking a question? Que pudiéramos traer corrección simplemente haciéndole una pregunta. And not ask it in a condemning way. Y no preguntárselo de una Amén. manera para condenarlo. I mean, some of us would go, yeah, do you love me, man? Alguno diría, ¿tú me amas? Yeah, you really love me, don't you? Sí, tú me amas, ¿verdad? Sí, You ¿cómo know, no? that's not the way Jesus Esa no said es it. la manera como lo decía You Jesús. know, do you love me? Tú me amas. And he said, Lord, you know all things. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. You know that I love you. Tú sabes que te quiero. He said, tend to my sheep. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. So I was telling the first service, years ago, this was in the 60s when John Kennedy was president. Hace muchos años, en los 60, cuando John Kennedy era el presidente, He had this famous saying that everybody said tenía una frase célebre que todo el mundo repite in his inauguration. cuando él inauguró la He presidencia. said, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Dice, no se trata de lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedas hacer por tu país. And so it's the same thing with the Lord. Y es lo mismo con el Señor. Don't ask what the Lord can do for you. No pidas lo que el Señor puede hacer por ti, It's like, what can you do for the Lord? sino que puedes hacer tú por el Señor. And see, most of the time we're always like, Lord, what can you do for me today? Y usualmente pedimos es lo que el Señor puede hacer por I need you to nosotros do hoy. this, Lord. Quiero que tú hagas esto, And we come to Señor. the Lord with our shopping list. Y You know? venimos al Señor con una lista de compras y de peticiones. I need you to do this and this and Quiero this que and hagas this esto and y lo this otro and y this lo and otro. this. Amen. Amén. And then Jesus comes and says, well, do you love me? Y Jesús te va a preguntar, ¿tú me amas? Amen. Amén. So the whole thing about being perfected in love Y el tema de ser perfeccionado en el amor is, do you love the Lord? es si amamos al Señor. And so if you love the Lord, Y si tú amas al Señor, he said, you're going to feed the sheep. dice, tú vas a alimentar las ovejas. Okay, so that I think for many who are called to be shepherds,
That's your number one thing, feed the Y sheep. muchos que tienen llamado a Amen. ser pastores, lo más importante es alimentar las ovejas. There's a physical, there's a spiritual feeding. En la Amen? parte física y en la parte espiritual, amén. But I think everybody ought to be able to feed the sheep. Pero todos deberíamos poder alimentar las ovejas, You ought to be able to feed the sheep somehow. alimentarlas de alguna manera, There ought to be something spiritually you can give to the algo sheep. espiritualmente que podamos darle a las ovejas. Because he said, if you really love me, you're going to feed the sheep. Porque Él dijo, si tú me amas, vas a alimentar mis ovejas. So your motivation for any kind of ministry, Y tu motivación para cualquier tipo de ministerio it should be the love of the Lord. debe ser el amor del Señor. If you love me, he says, Si tú me amas a mí, you're dice going el to do Señor, these things that I tell you to tú do. vas a hacer lo que te digo que hagas. If we're not doing those Y si things, no estamos haciendo esas cosas, the problem is he says, you don't love me. el Señor dice que no lo amamos a Él. And Peter told him he didn't love him. Y Pedro le dijo que no lo amaba. And Peter wasn't feeding the Y sheep. Pedro realmente no estaba alimentando a las What was he ovejas. doing? ¿Qué estaba haciendo He's Pedro? feeding himself. Estaba alimentándose a sí mismo. He was working his business. Estaba trabajando en su He negocio, was taking care of his needs. cuidando sus necesidades. And the Lord showed him, Peter, I can get you all the fish you want in one. You don't have to fish all night. You can fish for Y el 10 Señor minutes. le mostró a Pedro que podía darle todos los peces en un minuto sin pescar toda la noche. Wouldn't you like to work 10 minutes a day and get all your needs met? ¿No quisieras trabajar 10 minutos al día y que todas sus necesidades estuvieran cubiertas? Yeah, I work 10 minutes a day. I work 50 minutes a week. That's my work week. Yo trabajo 10 minutos al día, 50 minutos a la semana, eso es todo lo que trabajo And the Lord provides. y el Señor me provee. And then the rest of the time, I work for the Lord. Y el resto de tiempo trabajo para el Señor. Now, how would you like that kind of working ¿No te hours? gustaría trabajar así? Amen? Amén. Only 10 minutes. Solamente 10 minutos. I mean, they caught all the fish they wanted in just one cast of the net. All the Atraparon fish. todos los peces que querían con una sola vez que arrojaron la red. And we worked so hard Y trabajamos muy duro to just make it through the day. Amen? solamente para sobrevivir cada día. Man, wouldn't it be good if we could get like that? ¿No sería bueno llegar a ese punto So the Lord can provide. que el Amen? Señor pueda proveernos? But the key thing, do you love me? La clave es si amamos al Señor. Now then, in Luke 22:31, En Lucas 22:31, Jesus is speaking to Peter. He says, Simon, Simon, Jesús hablando con Pedro le dice, Simón, Simón, Satan has demanded permission to sift you like wheat. Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. So the devil, he wants to prove to the Lord that you don't love the Lord. El diablo quiere probar que tú no amas al Señor. The greatest joy that Satan gets is proving to God that we don't love him. El gozo más grande del diablo es probarle a Dios que no lo amamos. You ever had somebody come and tell you some evil things somebody said about you? A veces alguien te dice que otro habló mal de ti It's like, oh my God. That's what the devil, he y tú does. dices, ay Señor, pero eso es lo que He hace el wants to go to the diablo. Lord and say, look, Él quiere ir al Señor y decirle, mira, what did he say about Job? ¿qué dijo acerca de Job? Let me do this. Déjame hacerle esto And he's going to curse you to your y Él face. te va a maldecir en tu cara. He don't really love you. Él realmente no te The ama, only Job. reason he's serving you is because you got a hedge around him. Job solamente te ama porque tienes un cerco de protección alrededor de él. You got him protected. Y tú le quitas la You blessed protección. him. Tú lo has bendecido. That's the only reason he loves you. Por eso es que te ama Job. That's the only reason he serves Es la you. única razón que te sirve. Let me have him. Déjame tocarlo And we'll find out. y vamos a darnos So cuenta. that's what he's asking for Peter. Y es lo que está pidiendo por Pedro Satanás. All right, guess what? ¿Y sabes qué? He asks the same thing for those of you Y Satanás pide lo mismo para cada uno that de are really trying to nosotros serve the Lord. que realmente estamos tratando de servir al Let Señor. me have their health for a little while. Déjame tener la salud de esa persona por un tiempo, Let dice me, el diablo. let me take their health. Déjame tener su salud Let me por give un them a little tiempo, sickness over here. que se enferme por un poco de tiempo. A lot of people right now are going through some bad Mucha sickness. gente ahora está pasando por enfermedades significativas. And I've been thinking, oh, God, what is going on? Y yo me pregunto, Señor, ¿qué está How many pasando? either are sick, or have some sickness yourself, or have it in your family? Raise your ¿Cuántos hand. tienen enfermedad ustedes o alguien enfermo en la familia? It's everywhere, man. Por todo lado está. I mean, I'm getting calls all the time. Y el pastor recibe llamadas todo el tiempo. I'm going, what is going on? Le digo, ¿qué está pasando? Well, maybe the devil has asked permission to sift us. Tal vez el diablo ha pedido permiso para zarandearnos. Maybe he's
asked permission. The Lord said, "Okay, I'm gonna let you sift them. I'm gonna see what's gonna Y happen." tal vez el Señor ha permitido que nos zarandee a ver qué pasa. So maybe you're going through a sifting right Tal now. vez estamos pasando por un tiempo de zarandeo ahora mismo, What you need to sit back and say, "Okay, Lord, pero tenemos que decirle, Señor, I'm still gonna serve you. todavía te voy a servir. I am not gonna get mad at you. No me voy a enojar contra ti, I'm not gonna blame you. no te voy a culpar, I'm not gonna complain." no me voy a quejar. The Bible says, "Love endures all things." La Biblia dice que el amor soporta todo, Endures, bears lo all things. soporta. In other words, it doesn't complain O sea, no se queja when it starts going bad. cuando comienza a salirle mal las There's cosas. nothing wrong with crying out to the Lord. No hay nada malo con clamarle al There's a difference Señor, in that and complaining pero hay and una murmuring diferencia entre clamarle al Señor y quejarse y murmurar and blaming God. y culpar a Dios. So maybe the Lord is saying, "Okay, I've given him permission to sift you Y tal vez el Señor está diciendo que le ha dado permiso a Satanás para zarandearnos, because I want to find out you really love me." porque quiere saber si verdaderamente lo amamos. Because in the end, that's what he asked Peter. Porque aquí fue lo que dijo acerca de Pedro. So right here in Luke 22, Y ahora aquí en Lucas 22, this is what Jesus is referring to in John 21. esto es lo que Jesús está refiriendo en Juan 21. He said, "I prayed for you Pero he rogado por ti that your faith may not fail. para que tu fe no falle. And you, Y tú, once you have turned again," una vez que hayas so regresado, he's saying, "You know what? You're going to fail. dice Pedro, tú vas a fallarme, But when you turn again, strengthen your brothers." pero cuando regreses fortalece a tus hermanos. Guess what? He hadn't turned yet Y él todavía no había regresado, because he's not strengthening the brothers. porque no estaba fortaleciendo a los hermanos, They got their fishing business going again. sino que tenían el negocio de la pesca. He's not telling them, let's go serve the Lord, let's get ready." No los estaba He's not doing animando para ir al servir al Señor, sino que estaba de pesca. So the sifting Entonces el zarandeo tests the endurance, prueba la resistencia, tests the love. prueba el amor. And the sifting shows you our tendencies, our limits. Y el zarandeo nos muestra cuáles son nuestras debilidades y nuestros límites. It's like you ever lifted weights Como cuando tú estás levantando pesas and you lift 30 y pounds, 40 levantas pounds. 30, And 40, finally you get to, hasta que llegas a un punto I reached my limits. que llegas a tu límite. Maybe some of you feel like you reached your limits. Y tal vez algunos han sentido que ya llegaron a sus límites. Amen? You know what I'm saying? ¿Entienden lo que digo? Sometimes you get to, oh, I've reached my limit, Lord. Alguna vez te dice, Señor, ya llegué al límite, Señor. And this is where you have to push through. Y ahí tienes que perseverar y seguir adelante. You can't quit, you can't give up. No puedes renunciar ni darte por vencido. And this is to get your heart totally to the Lord. Y eso es para que le entreguemos completamente el corazón al Señor. And Peter in verse 33, Y en el 33, he says, "Lord, I'm ready to go with you to prison and to death." Pedro le dijo, Hallelujah. Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como hasta la muerte. Just bring it on, bring it on. No importa, que venga. I got this thing, man. Yo sé que estoy seguro. And Jesus said, "Yeah, really? Y Jesús le dijo, ¿de You verdad? got this thing? ¿Tú crees que Bring estás that tan demon on, seguro? man. I got that demon. Dijo Pedro, trae ese demonio. Bring that mermaid on, man. I got Trae that mermaid." esa I pequeña got this thing. sirena. Yo tengo esto, trae la sirena. You know, a lot of times we think we got this, you Muchas know? veces creemos que estamos seguros, And we don't know, do we? pero no sabemos qué tanto. And he, at that point, at that time, Y en ese punto, en ese momento, he's like, "Yeah, I can do it." Pedro dice que puede hacerlo. But guess when the devil comes? Pero cuando viene el diablo, And not when you think you can do it. no es cuando tú crees que puedes hacerlo. It's when you don't expect it, Es cuando tú no lo esperas and then you go, "Oh my, I'm not ready. y dices, ay Señor, no estaba preparado. I'm not ready for No it." estaba preparado para esto. So, why am I preaching all this? I have no idea. Entonces, ¿por qué estoy predicando de esto? No tengo idea. I think the Lord is saying, Yo creo que el Señor está diciendo get yourself ready to walk in the love of God. que nos preparemos para caminar en el amor de That's Dios, the only thing that's the only way you're gonna survive. porque es la única manera que vamos a That's sobrevivir. the only way you're not gonna deny the Lord. Es la única manera que no vas a negar al It's the Señor. only way that provision is gonna be given to you. Es la única manera que vamos a recibir la provisión. He said, "Don't work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life." Dice, no trabajes por la comida que perece, sino por aquella que permanece para vida eterna. Again, we see the word endures. Y ahí vemos la palabra perseverar. Amen. So, and I preached on endurance, y'all Y yo he remember. predicado mucho acerca de la perseverancia. And and then John 14:21. En Juan 14, 21 He who has my commandments dice,
El que tiene mis mandamientos, He who has my commandments. el que tiene mis mandamientos Okay. And keeps them. y los guarda, You can't keep something you don't have. tú no puedes guardar algo que no tienes. You can't keep something you don't have. No puedes guardar una cosa que no tienes. I've got $5. Tengo $5. My wife gave me $5 Mi esposa me dio $5 for my allowance. para allowance Pray de for my wife. mesada. And so I've got $5 so I can keep it. Y si tengo $5 puedo guardarlos. But if you don't have the Pero commandments, si tú no tienes los mandamientos, how can you keep them? ¿cómo vas a guardarlos? See, this whole book is full of commands. Y toda la Biblia está llena de mandamientos. How can you keep something you don't know? ¿Cómo vas a guardar algo que tú no conoces? How can you know you're obeying the Lord when you don't know what He's told us to do? ¿Cómo sabes que estás obedeciendo al Señor si no sabes lo que Él te mandó que hicieras? There's a whole lot of things in here Hay muchas más cosas en la that Biblia many of us don't even know. que muchos ni siquiera saben que existen. So the one that loves the Lord Y la manera de amar al Señor is the one that obeys the Lord. es el que obedece al Señor. So to obey the Lord, Y para obedecer al Señor you got to know what He wants. tienes que saber qué es lo que Él quiere. If you don't know that, Y si no lo sabes, okay. So think about this, guys. piensen en esto. The people that really love the Lord, La gente que verdaderamente ama al Señor, those who have my commandments and keeps them, los is the que one who tienen loves me. sus mandamientos y los guardan, son los que lo aman. So you know how to know if you love the Lord? ¿Y sabes cómo sabes si tú realmente amas al Señor? Do you study this? Tú estudias la Biblia, I'm not trying to condemn anybody. no estoy tratando de condenar a I'm nadie, just saying, solamente estoy diciendo, according to the word here, según la palabra que dice aquí, he who has my que el commandments que tiene mis mandamientos and keeps them y los guarda, is the one who loves me. es el que me ama. Y'all want to think about that a little bit? ¿Quieren pensar un poco en eso? This is to get us on the right page, folks. Esto es para que nos pongamos en la página We need to correcta. start seeking the Lord. Tenemos que empezar a buscar al Señor, Because if we don't love the Lord. porque si no lo hacemos no amaríamos al And if we Señor. don't love the Lord, Y si no amamos al Señor, when the sifting comes, cuando venga el zarandeo, we're going to deny the Lord vamos a negar al Señor, because we don't love Him. porque no lo amamos. So perfected in love is a key to getting through all the things that are coming. Perfeccionado en el amor es la clave para poder avanzar en lo que viene. The mark of the beast, if that comes in our time. La marca de la bestia si llega en nuestro tiempo. Amen? Amén. All the things that are going on right now. Todo lo que está pasando ahora mismo, Do we love the Lord? si amamos al Señor. He who loves me Y si el que me ama will be loved by my Father, será amado por mi Padre. and I will love him. Y yo lo amaré. So if you love me, Y si tú me amas a mí, my Father is going to love you, mi Padre te va a amar a ti. and I'm going to love you, Y yo te voy a amar a ti. and then I'm going to disclose myself to Y me you. manifestaré a Él. So those that are getting baptized, go ahead and get dressed. Okay? Los que van a Y'all ser go. bautizados, por favor, pasen a prepararse. Vámonos, vámonos. Vámonos. Dominoes. Okay, quick. And so I will disclose myself. Yo me manifestaré a Él. Okay, so the next question, La pregunta siguiente. is the Lord disclosing himself to you? ¿El Señor se ha manifestado a ti? Is he disclosing himself to you? ¿Él se está manifestando a ti? Are you seeing the Lord? ¿Estás buscando al He said, Señor? I will disclose myself to Dice, you. yo me manifestaré a ti. You know how one of the ways the Lord discloses Una de las himself? maneras como el Señor se manifiesta a sí mismo The same way your father discloses himself. es igual como tu Padre se manifiesta. My father used to disclose himself to me Mi papá se manifestaba a mí on my backside. en el lado de atrás. He would disclose himself. Él se manifestaba He would say, I am your father. y me decía, yo soy tu papá. And I would get the love of the Lord. Y recibía el amor del Señor. And you think about this. Y piensen en esto. So many people I pray for and minister to all over the world, Tanta gente por la que he orado y he ministrado en todo el mundo. there's no father to disclose themselves No ha habido to the child. papá que se manifestara al muchacho. There is no father. No ha habido padre. Amen? Amén. So he doesn't disclose himself. Entonces él no se ha manifestado hacia a él. And then you know, the child doesn't feel love. Amen? Y el muchacho no se siente amado. That's what happens. Eso es lo que sucede. So he says, I'll disclose myself. Dice, yo me manifestaré a él. Well, you can study, I don't have time, but Hebrews 12, En Hebreos 12 he says, whom the Lord loves, he disciplines. dice, el Señor a quien ama lo disciplina.
One of the ways the Lord discloses himself to you and me Una de las maneras como el Señor se manifiesta a ti y a mí is by the discipline. es a través de la disciplina. Okay, at the Sea of Tiberias, En el lago in Tiberias, John 21, en Juan 21, he disclosed himself to Peter, didn't he? Él se manifestó a Pedro, ¿verdad? Did he? ¿Sí o no? Directly to Peter. Directamente a Pedro. And how did he do it? ¿Y cómo lo hizo? By bringing discipline, Trayéndole disciplina, right? ¿correcto? Whom the Lord loves, he disciplines. Cuando el Señor al que ama lo disciplina. And what was the discipline? ¿Y cuál fue la disciplina? He was saying to Peter, Le estaba diciendo a Pedro, you don't love me tú no me amas a mí and you don't love your brothers. y tú no amas a tus hermanos. That's what he's saying. Es lo que le está diciendo. And anytime when the Lord is disciplining, you know what it's all about? Cada vez que el Señor nos disciplina, It's all about one thing. se trata de una cosa, You don't love me, you don't love your brother. que no amamos al Señor y que no amamos a los hermanos. That's what he's showing us. Eso es lo que nos está mostrando. Because the whole law is love God, love your neighbor. Porque toda la ley es amar a Dios y a tu prójimo. Amen? Amén. And so that's what he's showing Peter. Y es lo que Jesús le está mostrando a Pedro. He said, I'm going to disclose myself to Dice, you me voy a manifestar a ti by discipline. disciplinándote. He disciplined him. Él lo disciplinó. And whom the Lord loves, he Y el disciplines. Señor a quien ama lo disciplina. Amen? Amén. And that's how you know the Lord loves you. Así es como tú sabes que el Señor te ama. One of the ways. Una de las maneras. So, but the real point and the real question here, Pero la pregunta, el verdadero punto es, do you love the Lord? ¿tú amas al Señor? Do you love the Lord? ¿Tú amas al Señor? Amen. Amén. So, worship team, y'all come on up. I'm going to go get ready to baptize. El pastor se va a preparar para los And I bautizos. want our some prayer team people come down El here. equipo de oración pasa acá adelante. And so I want y'all to just come and do this during Vamos worship. a hacer esto. Just come down and just let the Lord show you. Permita que el Señor les muestre. Number one, Lo número uno, are you being sifted? si verdaderamente hemos sido Think, zarandeados. think about what's going on. Piensa lo que está pasando And think about your reaction to the y sifting. piensa en tu reacción al zarandeo And then ask yourself, y pregúntate, do I really love the Lord? ¿realmente amo al Señor? Am I still serving the Lord, ¿Todavía estoy sirviendo al Señor? feeding the sheep, ¿Alimentando a las ovejas? obeying, ¿Obedeciendo? giving, ¿Dando? forgiving? ¿Perdonando? Am I doing all those ¿Estoy things haciendo todas estas cosas even when it's not going good for me? aunque no me estén saliendo bien las cosas? Okay, one question. Y'all be honest with me. Una pregunta, quiero que sean honestos. How many would say right now I got some things not going too good for me? Raise your ¿Cuántos hand. dirían que tienen cosas ahora que no le están saliendo bien? Amen. Levanten la mano. Okay, you're being sifted. Ustedes han sido zarandeados. That's not the Lord saying I don't love you. You No hear es me? el Señor diciendo que no nos ame. That's the sifting. Ese es el zarandeo. And maybe the devil said I want to sift them, Y tal vez el diablo ha pedido zarandearnos. and the Lord said okay, Y el Señor ha dicho, está bien. and said I'm praying that your faith won't fail. Y dice, pero yo oro que tu fe no te falle. This is when the sifting comes, you press in more. Ahí es cuando viene el zarandeo, seguimos más Here- adelante. here's what I do when the devil starts giving me a hard time. I go, okay, you really want to fight this fight? I'm going to do more. Cuando el diablo me quiere zarandear es cuando más yo le peleo. I'm going to cast out 1,000 demons Y ahora today. voy a expulsar 1000 demonios I'm going hoy. to pray for more people. Voy a orar por más I'm going personas. to do more if you want to fight that Voy fight. a hacer más para pelear esa pelea. Amen. Then he'll, Amén. he'll back off after a while. Y no voy a seguir el diablo va a echar para atrás. We need to whip the devil at his Tenemos game. que Amen. golpearle al diablo en su propio juego. The way you beat the devil is love the Lord. Y la manera como tú golpeas al diablo es obedeciéndole al Señor. The way you endure to the end is love the Lord. Y la manera como tú perseveras hasta el final es amando al Señor. And I know that some of you are going through some really tough times Y sé right que now. algunos están pasando por tiempos verdaderamente difíciles. This is where you get to prove something. Y ahí es donde podemos probar algo. You get to prove I love the Lord Probar que amamos al Señor more than anything else. más que cualquier otra cosa. That's a chance to really prove it. Amen. Ese es el chance de verdaderamente probarlo. Amen.